पाकिस्तान की ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए एक और कोशिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान की मुआशी तबाही का प्लान सामने ले आए। कहा कि ईरान से निपटने का सबसे मौसर तरीका उसे तेल गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। दावा किया कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं है। अमरीका यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ईरान को डराने लगे। कहा, ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू होगी। अमरीका तेहरान के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी माली कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई किसी दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगी। ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी गई। ईरान के आमिराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक़्तिसादी शरियानें काट दी गई। अमरीकी इक़दामात का मकसद तेहरान को मुकम्मल तौर पर तनहा करना है। नई पाबंदियाँ ईरानी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेंगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी डी-डे करीब आ रहा है। अमरीका का मकसद ईरान की मैशत को सहारा देने वाले हर इक़्तिसादी रास्ते को ख़त्म करना है। अमरीका की जानिब से मौशी हमले के बाद फौजी बहास पर बड़ी नाकामी का एतराफ़ है। तर्जुमान पासदाराने इनक़लाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबान कहते हैं कि अगर अमरीका फौजी बहास पर कामयाब होता तो मौशी शोर शराबे की ज़रूरत न पड़ती। दुश्मन क़ुव्वतें अपने बहरी जहाज़ खासा पीछे हटाने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के आर्टिकल 3 के तहत बहरी जहाज़ों से सर्विस फीस वसूल की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेविगेशन सर्विसेज, माहौलियाती खदमात और खसूसी शराइत पर बंकरिंग के इवज़ फीस वसूल होगी। आबनाए हुर्मुज़ में इंश्योरेंस और हिफाजती खदमात भी फीस के दायरा कार में शामिल। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के मिजाज नहीं। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए सर्विस फीस वसूली की मंजूरी। तर्जुमान कौमी सलामती कमीशन का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ मुख्तलिफ खदमात के एवज़ फीस वसूल की जाएगी। स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के आर्टिकल 3 के तहत बहरी जहाज़ों से सर्विस फीस वसूल की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेविगेशन सर्विसेज, माहौलियाती खदमात और खसूसी शराइत पर बंकरिंग के एवज़ फीस वसूल होगी। आबनाए हुर्मुज़ में इंश्योरेंस और हिफाजती खदमात भी फीस के दायरा कार में शामिल। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के 50 ममालिक के बहरी जहाज़ों से सर्विस फीस वसूल की जाएगी। सर्विस फीस ईरानी रियाल या ईरान की मंजूर करदा दीगर करेंसी में वसूल होगी। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का ईरान के साथ जंग के नए मरहले में दाखिल होने का इंदिया। कहा, ईरान के साथ जंग के नए मरहले में दाखिल होने की तवक्को है। ईरानियों पर मुज़ाकरात की मेज़ पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकना तमाम साबिका अमरीकी हुकूमतों का हदफ रहा। ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने का हदफ हासिल कर लिया है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी की बरतानिया और फ्रांस पर कड़ी तनक़ीद। कहा कि हथियारों की फराहमी से बरतानिया और फ्रांस भी इसराइली जराइम में शरीक हैं। इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना और हिमायत जारी रखना सोचा समझा फैसला है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल सईदी मंगल को ईरान के दौरे पर तेहरान पहुंचेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ओमानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान में ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर बातचीत होगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजबूत बनाने के लिए है। तेहरान और मस्कत के दरमियान सियासी मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ से मुत्तसिल ममालिक हैं। शामी वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस सरबराहों के उर्दर में
اسرائیل کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات۔ شامی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ ملاقات حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد کشیدگی کم کرنے کے لیے ہوئی۔ مذاکرات میں اسرائیلی حملوں، گرفتاری اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں روکنے کے طریقہ کار پر بات کی گئی۔ شام نے موقف دہرایا کہ گولان کی پہاڑیوں مقبوضہ شامی علاقہ ہیں، جبکہ شامی حکام کا کہنا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں کی حتمی حیثیت پر بات قبل از وقت ہے۔ ترجیح اسرائیلی فوجوں کا انخلاء اور 1974 کے معاہدے پر عمل درآمد ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر طارق عثمان نے استقبال کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور وزیر مملکت برائے پاکستان اسٹیفن ٹولی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ نے سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ میر رضا کی فیملی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ اہل خانہ کا تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے کا مطالبہ۔ میر رضا قتل کیس میں تفتیشی آفیسر سراج عدالت میں پیش، رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ ووٹنگ کا عمل صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک جاری۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے 6 امیدوار میدان میں۔ مسلم لیگ نون نے 4 خواتین، پیپلز پارٹی کی طرف سے 3 کو نامزد کیا گیا۔ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ ذوالفقار علی، مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی آمنے سامنے۔ گجرانوالہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ کی تکمیل کے لیے مارچ 2027 کی ڈیڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم میں تقریباً 5000 درختوں کی ری پلانٹیشن کا ریکارڈ۔ مریم نواز کی دونوں منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت۔ کہا کہ عوام کو درپیش مشکلات کا اندازہ ہے، ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ضروری ہے۔ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی ٹائم لائن کو کسی صورت آگے نہیں جانا چاہیے۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام میں ڈاکٹر ہما بقائی کی طلبہ سے خصوصی نشست۔ قومی سلامتی، علاقائی صورتحال، بھارت کے کردار، افغانستان اور معاشی استحکام پر تفصیلی اظہار خیال۔ کہا پاکستان قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی مسلسل اقدامات کر رہا۔ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات اور دہشت گردی کے خطرات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں۔ گلیاں بازار روشنیوں سے منور، بچے گلیاں اور بازاروں کو جھنڈیوں سے سجانے لگے۔ فضا درود و سلام سے معطر، ہر کوئی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار۔ چھوٹے بڑے شہروں میں میلاد کی محافل کی تیاریاں بھی جاری۔